Ah, il nisɔn ka di bi dɛ. Kɔrɔ bita nongo nisɔndiya de bɛ n kan. Ah, Gandhi nisɔn ka di bi. Kɔrɔ appel message téléphone tɛ ka faga. Nisɔndiya y'a sababu ye. Bi dumuni tɛ kɛ n fɛ bi. Nisɔndiya dɔ bi kɔrɔ. Mais ne m'a fɛ yen wa. Kɔrɔ n k'i ye nin fɔ. Ne m'a fɛ ɲɛna wa n ko san finnen don. I kɔrɔ nin san dɔrɔn mana san pɛrɛn. N ko san ji bɛ nalen n ko a bɛ kɛ jiso ye a bɛ don i kan. Kɔrɔ san dɔrɔn mana san pɛrɛn jiginna. San pɛrɛn jiginna. Non kabako don. Gani an bɛ Ala fo k'Ala barikada. Bi ye le 9 août 2022. N bɛ fɛ maliyɛnw ka bi sɛbɛn u ka agendaw n'u ka calendrier kan k'a bila tariku la k'a bila u denw n'u mɔdenw ɲɛ. Mali ka armée ka indépendance dira a ma bi. N bɛ fugulan bɔ n b'a fɔ awa an ka cɛdenw ye n bɛ gɛrɛdabu la. An bɛ gɛrɛdabu bulu ye. An ka taa. An bɛ Ala fo k'Ala barikada. Parce que an ye tɔɔrɔ fɛn fɛn sɔrɔ san 10 laban in na san 20 laban in na démocratie fanga kɔnɔna na n'a an ka armée binna an ka aviateur kɔrɔw crise cardiaque bɛ ɲini k'u minɛ u ka tension n'u ka banaw bɛɛ juguyara minnu bɛ retraite la Gandhi minnu sara minnu bɛ retraite la n'u damu ka so an ye olu de farikan si wuli bi k'a jɔ minnu sara an y'olu si wuli bi de k'a jɔ. Alhamdulillah Moribo nisɔndiyalen don kaburu kɔnɔ bi. An ka sɔrɔdasi cɛ minnu bɛ yen n'u ye baara kɛ jamana ye crise in daminɛ na n'u sara n'u musow n'u denw n'u ka denbayaw bɛ yen a bɛɛ nisɔn ka di bi parce que u faw an'u kɔrɔw n'u denw u ma sa fu. Alhamdulillah u sara jamana ye jamana min y'a dɔn a ye u sara armée ye armée min y'a dɔn a ye k'o sababuya kɛ ɲɛmɔgɔ ɲuman min ni Ala y'a di anw ka armée ma n'o ye colonel Assimi Goïta ani les 5 colonels ye u ye jɔyɔrɔ min di Mali ma bi diɲɛ banbaliba sanfɛ Gandhi o de ɲɔgɔn na ma kɛ fɔlɔ. Kɔrɔ bita nisɔndiya ye dɛ. An bɛ position bɛ ta bi. O ɲɔgɔn na ma kɛ fɔlɔ. Bita nisɔndiya ye. Donc an bɛ Ala fo ka Ala barikada. Ne kun y'a f'i ye n k'i k'i labɛn. Oui. N ko ni y'i wele dugu tila fɛ n k'o y'a dɔ ye. Ni y'i wele tile fɛ n'o y'a dɔ ye. Surɔ ne ma sunɔgɔ. Donc a kɛra cogo di. Alhamdulillah. An bɛ Ala fo ka Ala barikada. Dandi ne y'a fɔ n ko n tɛ fu fɔ. Ayi nɔ banna kɔrɔ. E ni ne depuis an sigira plateau in kan yan. An tɛ fu fɔ. Ayi. An tɛ nkalon tigɛ. An tɛ propagande kɛ. An tɛ jogo fɔ mɔgɔ la min t'i la. An tɛ fɛn fɔ an ka armée kan a ma se niveau min na. Wa ko min mana tiɲɛ armée bolo an t'a datugu an b'a tiɲɛ de fɔ caki. Parce que o bɛɛ ye kɛlɛ dɔ ye. Ayi nɔ bita o tiɲɛ bangena koyi. Donc Ala barika la. N ye fɛn minnu finman ye. Dibi la ni mun m'u ye ka ɲɛ. Oui. Yelen mɛnɛ na sisan o yera. Ayi bi kɔni kɛ bɛɛ ɲɛ b'u la sisan bi kɔni. Fan bɛɛ. Sisan o daminɛna. Donc a waleyara. Nka ni an ye minɛn jumɛnw réceptionné bi. Minnu n'u jirala presse la. Nka hali o jirali fɛnɛ presse bɛɛ ma a bɛɛ ye dɛ. Dɔw tun bɛ yen. Dɔw tun bɛ yen fɛnɛ bɛɛ ma o ye. O de kama n'i ye page Facebook lajɛ bi. Kɔrɔ bita détail ye dɛ. N'i ye page Facebook lajɛ i bɛ L39 ye bɛɛ ka page kan. Mais hakili la e yɛrɛ tilara tuguni ka dɔ wɛrɛ ye e min tun bɛ tilara tuguni ka dɔ. Kɔrɔ bita kɔni kɛ fɛn kelen don sa. Tu te poses la question olu bɔra min. Bita kabako de aéroport bi kɔni. Donc aéroport bi avion yɛrɛkɛlen tun bɛ yen. Avion jɔyɔrɔ dɛsɛra de. Parking min ni o jɔra ko ka avion jɔ o yɔrɔ la o dɛsɛra. Ministre de la défense colonel Sadio Kamara yɛrɛ y'a fɔ a ka discours la. A ko bi a ka discours la ko parking min ni a aménagera a ko Assimi Goïta ma ko parking ko minɛnw tɛ k'u ye. A ko la parking sur lequel nous nous trouvons serait d'ailleurs trop étroit pour recevoir l'ensemble du matériel récemment acquis grâce au leadership de son excellence Assimi Goïta et au partenariat gagnant-gagnant avec la Fédération de Russie. Opération Mali-Russe. Amena yɛrɛ kan. Ni min kuma ninnu fɔra bi. E b'a dɔn sɔrɔdasi kuma a bɛ datugu de. A bɛɛ ti fɔ. Nka nin phrase kelen pe. Kuma banna yen de. Kuma de banna yen. Pewu.
Gandhi ou b'a fɔ avion min ma ko avion de chasse moteur supersonique min n'a ka teli moteur réacteur min n'a ka teli Gandhi o wɔɔrɔ kura den wɔɔrɔ kura min n'a a ma dilan 2020 dɛ a dilanna ɲinan de 2022 derrière génération o de bɛ Mali bolo Gandhi kuma bɛ nin yɔrɔ in de la oui kuma kunfɔlɔ bɛ nin yɔrɔ na kɔrɔ parce que an ye maani dɔw ye oui minnu taara Google kan ka taa taper L39 Albatros oui u taalen Google kan u ye min ye oui u nana o lakali ko ja ko nin de don mais u t'a ɲɛ dɔn parce que min bɛ anw bolo u t'o dɔn o dogolen don o ti fu ye tiɲɛ bangena bi Maskirov ka ne y'o fɛ ye yan Maskirov ka ye nin kuma fɔ dɛ an ka bino ye min ye a n'an ka avion karaseritigi ye min ye a n'a kabase ye min ye o ti bila Google kan jamais mais min f'i ye dɔrɔn L39 min ni a filɛ nin y'an bolo avion min don mun y'a diya Mali ye a entretien ka nɔgɔ a dépense ka nɔgɔ a wari ka nɔgɔ o ye kelen ye i bɛ se k'a moderniser k'a transformer chaque année ka dɔ fara capacité kan k'a kɛ kura ye jamana ɲɛmaaw b'u ka baara dɔn e ma dɔw ye u bɛ t'u ka V8 kɔrɔ kɛ V8 kura ya oui olu bɛ ɲɛfɛla mana dɔrɔn falen mais avion ta ye i bɛ dɔ fara capacité de kan a bɛ boli ni vitesse min ye a bɛ mugu min ci a n'a bɛ charge min ta i bɛ dɔ fara o de kan o de kama Mali ko ni avion in ɲɛ kama a ka nafa kama a dépense nɔgɔyali kama entretien nɔgɔyali kama an y'a demander Russie fɛ k'a commander an ka mɔgɔw de taara u yɛrɛ ye bigi ta u mago bɛ avion na k'a dessin cogo min k'a dessin ten k'a dilan ten k'a type k'a la i bɛ yala Google kan ani YouTube kan i tɛ nin ɲɔgɔnna photo yɔrɔ si sortie d'usine parce que Mali yɛrɛ y'a ka dessin kɛ ka choix kɛ donc c'est taillé sur mesure Mali mesure de taara min ka di Mali n'o bɛ bɛn Mali ma k'o de dilan Mali ye o den wɔɔrɔ de nana anw bolo L39 NG i b'o fara a kan L39 ni dan'o dɔrɔn ma i ma baara kɛ i ma baara kɛ f'i k'a fɔ LG NG oui NG nouvelle génération L39 nouvelle génération L39 NG o de ye an ka avion in ye o de b'a kan mais n'i taara Google kan sa k'a dasi L39 kɔrɔ min n'o bɛ Tchèquew bolo a mɛnna hali Tchèquew fana y'o sɔrɔ Russie de bolo parce que waati min fédération de Russie bɛ sen na o cilen fédération de Russie cilen ni avion ninnu Tchèque ye ninnu caman de ɲini ka t'u yɛrɛ défend mais a technologie a n'a développement bɛ Russie de bolo donc Russie y'o nouvelle génération de dilan L39 NG k'a adapté ka bɛn Mali ma k'o d'a ma min b'an ka combat kɛ kɔrɔ fasoden juguya ka jugu a ka rayon d'action kilomètre 1,100 L39 NG a technologie depuis Russie L59 de kun wala L139 o de y'a ancien depuis Russie donc waati min fédération de Russie bɛ ci Tchécoslovaquie Tchèque ninnu ka bɔ a la Russie y'a ka technologie garder bi Russie de ye o dilan k'o moderniser ce qui fait que bi jamana minnu bɛ yen ni nouvelle génération n'u taara commander k'a adapter ka bɛn o ma Russie la les États-Unis sont partis acheter 250 avions avec la Russie États-Unis wili u fɛ ka taa Russie fɛ ka taa ni ɲɔgɔnna 200 ani dɔ de san Hongrie o ye 12 de commander Russie fɛ Mali ye 6 de commander faso jugu tɛ sunɔgɔ bi donc c'est pour te dire kabi 2015 Russie y'a daminɛ ka L39 NG a modèle standard min ni bɛɛ bɛ se k'a san ka taa k'o dilanni daminɛ min ni a ka capacité 775 km/h donc o de den wɔɔrɔ b'an bolo o de photo filɛ nin ye o de ye avion de chasse L39 NG o de bɛ Mali bolo numéro minnu b'u kɛrɛ la TZ11C ninnu o ye a immatriculation ye Mali aviation yɛrɛ bolo donc an y'o den wɔɔrɔ san o tɛ wɔɔrɔ ye o den wɔɔrɔ ye avion dɔ bɛ yen min ni Russie tɛ sɔn k'a feere diɲɛ jamana si ma o de jɛman tɛ dɛ
ayi jama ya maso mabaw abana o fene anyo san mais isu ko tellement ko ka gele uma ko anga na botire anga na yara machine anga na fututa c'est leur condition parce que avion a dengelen pe il se ka guerre gagner parafina bena dengelen pe isu ko de ko anga ko machine kano fututa ko kana bokena ma yara o fututa se ka taire o de SU-25 à mettre la on va voir mima ko SU-25 frog foot Mali ye o de kelen san kura kelen pedro wa kelen pe de bi bɛɛ sira an ɲɛ bɛɛ voisin bɛɛ an dafɛ jamana bɛɛ o bi bɛɛ sira an ɲɛ o min ni Mali y'o san Biélorussie ye kelen san Ukraine olu ye a modèle dɔ ɲini avec les Américains min bɛ Ukrainiens bolo Amérique y'a dɔ dilan min n'a ma se ka kun fiyewu Russie ta la o de la Russie bɛ ka Ukraine dame bi parce que a bɛ Russie bolo 2022 in na Ukraine kɛlɛ la Russie bɛ ka Ukraine kɛlɛ gagner n'a ye États-Unis y'a a ɲɔgɔnna u y'a a copier min kɛ k'o bila ka taa Ukraine pour que o ka se ka taa guerre gagner o ma se donc min bɛ Russie bolo c'est plus puissant que ce que les Américains ont parce que u y'a di Ukraine ma Ukraine ni Russie bɛ kɛlɛ la Ukraine ma se Russie la dɔ bɛ an bolo sisan Bulgarie 2014 2014 o ye dɔ san Syrie 2018 Poutine ye OTAN lajaba Syrie ni de ye ka npogo don u la SU ye den joli den fila dɔrɔn OTAN bɛɛ u taara bi Bachar al-Assad kan k'u b'a lajaba k'u bɛ Syrie minɛ a den fila Poutine y'a den fila dɔrɔn de bila dans les combats ça a changé la donne Bachar b'a ka fanga la bi Bachar b'a ka fanga la Mali de filɛ sisan kana kelen pe san kelen pe 2022 na SU-25 o kelen pe in de ye bɛɛ siran an ɲɛ bɛɛ parce que n'an ka L39 ye kɔrɔ bi ka di dɛ siran kɛra an ɲɛ mais SU min n'o y'an ka secret o y'an ka joker ye o de ye bɛɛ siran an ɲɛ joker ye o ye bɛɛ siran ayi bilen ko an tilalo la mais hélicoptère ko de la sisan ale ka capacité Sasco an b'o de la sisan ale ka capacité a bɛ arme min don ni 14 400 kg de munitions de bombes de missiles de lance-roquettes et de u b'a fɔ min ma ko ATD les missiles anti-tank anti-char D o bɛɛ de b'a la donc dans les guerres i bɛ tanki baw ye tanki ninnu ye u ka bɛrdɛmlama nu belebeleba minnu bɛ yen ni u bɛ missile fili duguma donc ale b'olu de détruire an'u ka chars les nouveaux chars ale b'olu de détruire donc o de b'an bolo bi oui nin den kelen in dɔrɔn den kelen pe in dɔrɔn a bi Mali armée kɛ ka juguw bɛɛ kunkolo timi a den kelen pe ko faso den jugu ma a den kelen pe a den kelen pe i bi photo nin bɛɛ f'u ye i t'a y'a la a tɛ photo ninnu na ayi mais n b'a kibaruya di e ma k'a di an filɛbagaw n'a lamɛnbagaw ma espace pour de que u ka vérité dɔn min bɛ yen nin den kelen pe in fɛnɛ k'a dɛmɛ baara la fɛn dɔ fɛnɛ bɛ yen min fɛnɛ n'o u ma sɔn k'o yira mɔgɔw la o de b'a ale dɛmɛ baara la o de b'a dɛmɛ baara la ka Mali kɛ jamana ye mɔgɔ si tɛ se ka maga i la bilen quoi parce que n'i y'o fila sɔrɔ dɔrɔn maa si tɛ e kɔrɔbɔ bilen quoi bɛɛ b'i ci k'i to yen. ayi non sisan kɔni kɛ n ko an na bɛn. donc an ka SU-25 nin o min b'an bolo ani ka fara an ka défense anti-aérienne olu fila n'o i y'o fila sɔrɔ jamana o jamana y'o fila sɔrɔ bɛɛ b'i ye k'i to yen. donc ne fila de bɛ Mali bolo maintenant an bɛ ka kɛlɛw se sɔrɔ ni fɛn minnu ye déjà n'o ye an ka hélicoptères ye k'a daminɛ Mi-171 fɔlɔ minnu nana aéroport la o kɔfɛ an nana ni Mi type wɛrɛw ye minnu bɛ yen n'u b'an ka sɔrɔsiw dɛmɛ ka kɛlɛ gagner parce que bi Mali territoire bonya kama Mi kan ka déployer zone de défense bɛɛ la. u b'a fɛ k'o de kɛ sisan.
bon o de baara bi sen na bɛɛ ka dɔ sɔrɔ a la Gandhi k'a daminɛ le 30 mars 2022 ka n'a bila bi réception na an ye 15 de san non ɲinan kɔni a bɛ kɛ sa k'o fara bi ta 12 kan oui donc bi ta 12 la n ye L39 wɔɔrɔ f'i ye ka SU 1 f'i ye mais hélicoptère min bɛ ni o ye MI 24P o min ka vitesse ye 260 km/h 4 lance-roquettes b'a la de 57 mm 4 lance-missiles b'a la anti-char minnu bɛ kisɛ fili o 12,7 mm o 4 de b'a la tuguni ɲinan kɔni Gandhi o ye MI 24P de ye o MI 24P un avion de SAS o MI 24P oui o de bɛ Mali bolo o de den 2 nana nin koli in na commune bɛɛ b'a ka avion de SAS sɔrɔ a nafa ye a bɛ se ka sɔrɔsiw ta fɔ cɛ 40 cɛ 50 ka t'u jigi u n'u ka kɛlɛkɛminɛn a kelen bɛ se k'a kunfa mugu la ka taa farapu kɛ ka segin ka na hali sufɛ awɔ jamana minnu bɛ yen ni sankɔrɔ dibi la baara bɛ kɛ jamana minnu bɛ yen ni olu y'o san o ye Afghanistan Iran Irak Tchétchénie Tchad ani Ukraine récemment Ukraine ye dɔw ɲin'a la o kɔfɛ jɛmanba min n'i y'a photo ye n'i kabara la belebele a bɛ fɔ de ma ko MI 8N nin ye siɲɛ fɔlɔ ka ni ɲɔgɔnna ye MI 8N nin de don nin de ye MI 8N ye hali filimu la ne tɛ nin ye hali filimu la ne tɛ nin ye MI 8N fɛnɛ bɛ filimu filɛ ka ban pewu a bɛ fɔ ale de ma ko polyvalent a bɛ sɔrɔsiw ta n ye min fɔ dɔ in na n'o ye a ka capacité de combat ye sɔrɔsiw donnen kɔfɛ 260 km à l'heure 12,7 mm de canon 4 lance-roquettes 4 lance-missiles anti-char ATD o de b'ale la a bɛ mugujugu fili cogo min a bɛ mugujugu fili tan nin ma ɲi koyi o commune bɛɛ b'a ka avion de SAS sɔrɔ Asimu ninnu tile la donc tulonkɛ tɛ dɛ n'i y'o fara L9 L39 SU ani MI 24 kan o MI 8 min filɛ an y'o 2 de san den 2 kelen bɛ déjà o bɛ kɛlɛ la c'est engagé au front pour le combat n ko min nana a bɛ 10 ni kɔ de bɔ 10 ani kɔ kurakura min nana n'an ye tɔ kelen photo filɛ tɔ kelen dɔ in bɛ yen o bɛ combat la déjà o bɛ combat de reconnaissance la ni transport de troupes la sur le terrain caman b'a yɛrɛ la ni tile 2 in na dɛ avion kɛra 11 ye sisan an ye min jira a 12 o ye Casa 295 min ni an b'o ta pour que n'an bɛ patrouille kɛ sanfɛ n'an bɛ se ka mugu yɛlɛ ka mugu ci an b'o k'a la n'a y'i diya i b'a yɛlɛma ka kɛ véhicule médicalisé n'a y'i diya mana bana i bɛ furakɛ a kɔnɔ i b'i da kɔnɔ n'a y'i diya i bɛ labɛn ka tila ka jigin i bɛ taa kɛlɛ kɛ n'a y'i diya n'i ko i bɛ fɛ ka dugu min sauver i bɛ taa cun dugu in kɔnɔ yen dugumɔgɔw bɛ don i bɛ pan n'a ye o y'a kɛlen transport ye n'a y'i diya fɛnɛ i bɛ se k'a kɔnɔ yɛlɛma k'a kɛ VIP ye chaise bɛ k'a kɔnɔ i b'i da i ka fauteuil kɔnɔ k'i sen woyo a kɔnɔ i b'i ka ordinateur pi i bɛ télé filɛ kɛ o fɛnɛ ye Mali jara donc ni avion 12 6 L39 1 SU 25 2 MI 24P 2 MI 8N et 1 Casa 295 Mali ye olu de mana fara bi ka o jira 10 ani kɔ m'a f'i ye n ko SU ma jira i y'a fɔ SI ma jira fɛn wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen min ma jira dɛ ninnu kɔni tiɲɛ yɛrɛ la an tɛ se k'o f'i ye dɛ ale tɛ se ka fɔ ayi n tɛ se k'o f'i ye kɔrɔ n tɛ se k'o f'i ye ale tɛ se ka fɔ ayi kɔrɔ a jateminɛ ka explication na n tɛ se o t'o dibi la ye explication o t'o dibi la ye i b'o nɔ de ye i t'o tɔgɔ mɛn dɛ kɛnɛ kan i y'o nɔ de ye i t'o tɔgɔ mɛn donc aujourd'hui Mali armée wasalen don Mali armée kunkɔrɔtalen don parce que an sogora armée min na k'a fɔ ko a ka indépendance di an ma o armée de ye indépendance di an ma an tun t'a dɔn ko min bɛ se ka kɛ mais mun y'a kɛ ministre de la défense colonel Sadio Kamara ko jamanakuntigi président Assimi Goïta ko a ka fo min dara Mali kan san tɛmɛnenw na tɔɔrɔ min dara an ka embargo
matraquage médiatique min dara kan maa fɛ maa minnu ni olu bɛ ka taabolo min kɛ n'o banna diɲɛ dugukolo kan o banna Mali dugukolo kan pression min kɛra an ka peuple kan an ka peuple y'a jira k'a fɔ u pɛrɛnnen don kɔngɔ minɔgɔ nɛnɛ funteni ani tɔɔrɔ k'o kun walasa ka se k'a ka indépendance ta anw ye sacrifice kɛ sacrifice min b'a jira k'a fɔ an b'an ka jamana fɛ Mali min ni diɲɛ berceaubaw a empire baw n'a civilisation baw bɔra yen anw ka hymne national ko an bɛ sira min ta ko sira in ka gɛlɛn sira min n'a bɛ taa n'an ye hɛrɛ la ko a tɛ se ka kɛ cɛsiri ni jija kɔ a tɛ se ka kɛ kɔlɔsi kɔ sanga ni waati kodon ko Mali bi Mali don o don Mali cɛsiri Mali ani ɲɛta Mali min bɛ sini jɔ o de b'an ka hymne kɔnɔ la voie est très dure la voie est dure et très dure qui mène au bonheur commun. Courage et dévouement, vigilance à tout moment, vérité des temps anciens, vérité de tous les jours, le bonheur par le labeur fera le mal de demain. Korosenu Umar Traoré. Ah! Oh, donc, nin cɛsiri ani nin yɛrɛ di nin de bɛ an ka sɔrɔsiw da nin de b'u ka ɲɛmɔgɔw da nin de bɛ an ka sɔrɔsi cɛ kelen-kelen bɛɛ o bɛɛ de da minnu bɛ front na minnu bɛ poste stratégique la n'u bɛ ka kɛlɛ kɛ nin de bɛ an ka force de défense et de sécurité bɛɛ da Dani kulonkɛ banna koyi ayi o tɛ kulonkɛ an tilara mɛ min f'i ye polisiw tɛ kulonkɛ la ozoferaw tɛ kulonkɛ la doyɛnw tɛ kulonkɛ la sapeurs-pompiers tɛ kulonkɛ la surveillants de prison tɛ kulonkɛ la bɛɛ ka ca armée fan si tɛ kulonkɛ la bɛɛ ka ca bi yala e bolo ko surveillant de prison k'olu bɛ so dɛ awɔ mais n'an ye terroristes minɛ k'u minɛ an bɛ taa n'u ye min kaso la an k'u bɛ taa di olu de ma olu de b'u garder olu de fana bɛ tasuma na n'olu de n'u bɛ si n'olu kingonna dɔrɔn tiɲɛni kɛra siga t'a la Mali ka outil de défense ye Mali ka force de défense et de sécurité n'a fɔra les forces de défense et de sécurité e y'a bonya i y'a dunya ye wa nin bɛɛ de déterminé don mais jamanadenw de kan ka déterminer sisan ka fara o kan anw ka détermination a n'an ka cɛsiri n'an y'o kɛ o de bɛ kɛ sababu ye ka Mali wasa le chef d'état-major de l'armée de l'air le général division Alou Boy Diarra avion ninnu bɛɛ kelen bɛ ale de bolo kɛlɛ bɛ ale de bolo nka ale baara kɛ mɔgɔ min ka yamaruya kɔnɔ o ye chef d'état-major général ye général de division Umar Diarra Lamini da ye samafa ye dɛ siga t'o la a bosoni a n'a saradali o bɛ dugudenw ma dɛ bozo Lamini da ye samafa ye Asimi ni Sadio ye sama faga cinq colonels ye sama faga a bosoni n'a saradali sa o bɛ cɛdenw bolo parce que nin minɛn minnu nana u bɛɛ n'u mugu n'u kisɛw nana an'u mago bɛ renseignement minnu na u bɛɛ nana ka n'o baara kɛ ni nisɔndiyara dɔ tile de an ka taa yala ka na sisan foli bɛ se mɔgɔ minnu ma o ye malidenw de ye anw ko Mali kura Mali kura tɛ kɛ taabolo kura kɔ a tɛ kɛ cɛsiri kura kɔ cɛsiri kura de dira anw ma bi o de kama an ka hymne ko tɔɔrɔ minnu bɛ ka da an ka Mali kan Faransi fɛ attaque minnu bɛ ka kɛ an'u bɛ ka bɔmu don yɔrɔ minnu na o tɛ anw siran parce que anw ko an b'an ka faso bɔ bolo la o de kama anw ka hymne national ko debout villes et campagnes debout femmes jeunes et vieux dans la patrie pour la patrie en marche vers l'avenir radieux pour notre dignité renforçons bien nos rangs. Pour le salut public, forgeons le bien commun. Ensemble, au coude à coude, faisons le sentier du bonheur. Kore ka nga bolo di ɲɔgɔn ma. An ka ɲɔgɔn minɛ. An ka wuli ka jɔ kɛ. An ka cɛsiri kɛ. Cɛsiri min n'a bɛ taa n'an ye an ka hɛrɛ la. Maa wɛrɛ min di hɛrɛ dilan ni an ye n'an yɛrɛ tɛ. Forgeons le bien commun. An yɛrɛ de b'an ka hɛrɛ dilan mɛ f'an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka cɛsiri kɛ pour que an ka se ka se sɔrɔ. Mali marabaaw ani Mali faamaw ka laɲini ye nin de ye bi nin de y'u ka leitmotiv ye indépendance militaire min n'a dilen filɛ nin ye Mali ma an ka baara de kɛ pour que an ka se ka nin indépendance militaire yi sabati a ka sabati mun de b'a dafa sisan marabaaw kɔni y'u ta kɛ sɔrɔsiw b'u ta la mun de b'a dafa o ye anw yɛrɛ de ye anw jamanadenw ne bɛna sigi ka kuma ne bɛ kuma jamanadenw de ye n'o tɛ ne tɛ kuma sɔrɔsiw ye o olu bɛ min dɔn a la ne t'o dɔn a la olu bɛ min na olu b'o dɔn déjà mais n bɛ kuma jamanadenw de ye pour que bɛɛ ka se k'i jeniyɔrɔ fin k'i jɔyɔrɔ fa an bɛ Ala fo ka Ala barikada tile kelen sɔgɔmada kelen 12 aéronefs o ma kɛ Mali tariku la farafin jamana ka dɔgɔ min sera k'o ɲɔgɔnna kɛ Afrique de l'Ouest la
an bɛ ala fo k'ala barikada mali y'o de di anw ma bi gandi hali ni Asimi Goita ko danna nin kelennin ma a banna a y'a seko kɛ Modibo Keyita kɔfɛ a ɲɔgɔn na dɛ n ko Asimi Goita ye hélicoptère de ta bi ka bɔ Kuluba kana Senu a caman bɛ yen o ka bɔ Kati kana Senu o commune bɛɛ de bɛna ta sɔrɔ n ko a bɛ hélicoptère de ta sisan tellement que minɛn sara a bɛ hélicoptère de ta k'i yala yala n ko minɛn bɛ yen de bɛ yala n'a ye de o bi a nana aéroport la hélicoptère de la a ka sɔn ka na u kɛlen bɛ ka siraw labɛn policiers jɔjɔlen bɛ président bɛna a y'i bɔ k'a lajɛ k'a ka kuloki couleur lajɛ dɔrɔn ko non ko n bɛ don MI kelen nin kɔnɔ kɔnɔ embouteillage kana kɛlɛ duguma an ka sanfɛla ta a ye hélicoptère ta Kati cɛw ka n'i jigin Senu cɛw anw bɛ ka ban ko non ko président mana fɔlɔ n k'an ma sira ni mankan mɛn ja président bɛ ka ban a bɛ ka révider troupe kɛ kɔrɔ an tun t'a dɔn kunun ko Mali tun bɛ se ka kɛ tan bi bon an bɛ ala fo k'ala barikada nin ye fierté de ye parce que kunun ko i kɔrɔ ni Mali tun bɛ taa hali Mali ministre dɔ tun bɛ taa ci la ɲɔrɔn taga Kayi taga Segu taga Sikaso taga Nara taga ministre de tun bɛ deli ministre de tun bɛ deli ministre b'a fɔ bon d'accord u bɛ ban tile caman n'u sɔnna u b'a fɔ d'accord n'an taara n tɛ mɛn dɛ temps tɛ n bolo dɛ donc an b'aw deli ala kama a y'an ta ka taa n'an taara 30 minutes u b'a fɔ ayiwa moins 5 minutes i bɛ labɛn moins 2 minutes moins 1 minute n'an ma taa an bɛ taa k'aw to yen dɛ n'o y'a sɔrɔ ministre b'a ka kuma na ou bien Mali b'a ka baara minɛ a b'o bila a bɛ boli k'aw ka saki ta gaja a bɛna don u bɛna u bila ka t'u ka sira fɛ Mali kuma sulilen tun don koyi ou bien a kɛlen k'a ka voyage labɛn u kɛlen k'a dɔgɔda aw pɛrɛnnen k'aw bɛna taa dernière minute la u bɛ sin ka weleli kɛ ten k'a ko bon ko vraiment ko l'avion n'est pas disponible an yɛrɛ bɛ taa tourisme na yan fɛ il paraît que fɛn dɔ bɛ yan fɛ an bɛ t'o lajɛ quoi o bɛɛ de banna tan o bɛɛ de banna non an ka sɔrɔsiw ye gɛlɛya sɔrɔ o an mago bɛ renfort la o an mago bɛ appui la o an mago bɛ fɛn o fɛn na o an mago tɛ MINUSMA de la bilen k'an bɛ sira la ko ni MINUSMA tɛ k'anw tɛ se ka baara kɛ o de banna o tɛ kɛ bilen on a notre autonomie o kɔrɔ tɛ k'a fɔ an mago tɛ mɔgɔ ka dɛmɛ na dɛ diɲɛ armée bɛɛ mago bɛ mɔgɔ ka dɛmɛ na ayi an ni Rusu bɛ ɲɔgɔn bolo mais i tɛ se ka foyi yɛrɛ de kɛ fɔ maa wɛrɛ k'i dɛmɛ maa wɛrɛ de ka cɛsiri kɛ o de banna ça c'est terminé kɔrɔ an ni Rusu bɛ ɲɔgɔn bolo nin ye baara de wililen sa ça c'est terminé mais kɔrɔ ne y'a ye bi aéroport la Rusu tun kɛlen don ka fan bɛɛ lajɛlen fa Asimi ni awa fɛn Sadio ninnu Rusu kɛlen don k'u lakoli n ma se k'o de faamu dɔɔni quoi mais c'est que confiance de bɛ yen oui danaya dɔw ko Rusu ko kuma bɛ ka dɔgɔya qu'est-ce que ko mandat MINUSMA ka mandat min kurali kɛra ni Rusi ye abstenu qu'est-ce que ko kɛlɛ dɔ ma don Mali ni Rusi cɛ o tɛ o ne y'a f'i ɲɛna n ko Maskirov ka Rusiw tɛ kuma fɛ u tɛ jira e ma u y'an ka SI dogo wa k'a kana ye k'a photo kana ta maa si fɛ non ni Rusiw tɛ kuma fɛ o ye u t'a fɛ Faransi ka taa copier u t'a fɛ États-Unis k'a ye u t'a hali a ka kala serisiw dɔn ani u ka numéro ni fɛnw dɔn u tɛ fɛ o ko si ka ye Sadio ni awa Asimi comportement yɛrɛ de bɛ Rusiw yira olu fana tɛ kuma fɛ dɛ o tɛ kuma fɛ ayi ninnu tɛ kuma dɛ bon c'est des Russes u sumalen don non kuma tɛ yen c'est des produits russes c'est des silencieux u bɛ résultat kɛ mais kuma ka nɔgɔ kuma ma nɔgɔ u ma quoi kuma ka dɔgɔ an bɛ ala fo k'ala barikada donc nin min fɛnɛ filɛ nin ye nin ye nin fɛnɛ lo 1 de ye kɔrɔ an bolo nin y'a bannen sa ni ninnu ka fanga bannen tɛ ninnu bɛna dɔwɛrɛ tuguni dɛ ne de bɛ k'a f'i ɲɛna lo min bɛ kɔfɛ ka na ni ɲɔgɔnna wɛrɛ fɛnɛ bɛ kɔfɛ ka na dɔw fɛnɛ bɛ yen min bɛ ninnu ɲɛ min bɛ L39 ni SU ɲɛ o fɛnɛ bɛ kɔfɛ ka na dɔwɛrɛ bɛ fara ninnu kan tuguni k'u kalikan de don u kalikan de don mɛ min f'i ɲɛna hali ni ye san 100 mɛ min f'i ɲɛna n'an ye san 1 san 2 kɛ tan ni an ye Faransi sɔrɔ Algérie min kɛ Faransi la ka i ɲɛsin Faransi ma ka kɛlɛ yɛrɛ kɛ san caman u bɛ kɛlɛ la Faransi ka dɛsɛ Algérie la an bɛn'o ɲɔgɔn na kɛ Mali ni Faransi n'u m'a dabila a bɛ kɛ vis-à-vis de Kinshasa waman an b'an kɛ ɲɔgɔn kan parce que anw bɛ k'an labɛn so ne tun bolo ko nin y'a bannen ayi a ma ban nin tɛ nin ye kun fɔlɔ de ye dɔwɛrɛ bɛ kɔfɛ mun bɛ ka na ni ɲɔgɔnna wɛrɛ bɛ kɔfɛ minnu bɛ ka na qui sont comme ça qui sont plus puissants que ça kɔrɔ ne bolo ni maa wasara bi anw de wasara don o don anw de sigilen don ko armée an bɛ ala fo k'ala barika anw de wasara bi Rusi bɛ janfa jugu minnu na oui hakɛ to Faransi bɛ janfa jugu minnu na oui pour que ka Rusi provoquer pour que ka Mali provoquer an tɛ Faransi répond fɔlɔ dɛ parce que anw bɛ ka labɛn min kɛ an b'a dɔn mais pita in kɔfɛ ni avion o avion yera ba taara ko la Mali territoire kan n'an y'i lajigin an ye kankari da i ye dɛ
mais kɔrɔ ko tesi a ata kɛra cogo di ti da dɔn a la wa jamanakuntigi ye min fɔ o de ye k'a fɔ armée ka force de frappe o kan ka jugu lasira a ka nin kɛ armée kan mais n'a y'a kɛ armée kan o kɔrɔ ye ko armée ka force de frappe ma e lasira o ye échec fɔlɔ ye mais armée de b'a jija sa ka kɛlɛw gagner donc an y'o de baaraw daminɛ an bɛ kɛlɛw de gagner désormais nin minɛn minnu filɛ nin ye a b'an permettre ka jugu ye su fɛ avec vision nocturne k'u viser k'u neutraliser vision nocturne de b'u la oui ka yeli kɛ su fɛ su dibi fin na su dibi fin na kalakala la ɲagaɲaga la ka taa jugu gosi liberté foyi tɛ yen awɔ o de non b'u la baara de wililen don sisan donc an bɛ ala fo k'ala barikada d'accord mais kɔrɔ tesi attaque a kɛra cogo di kɔrɔ tesi attaque a kuma ka ca dɛ e ye diripa ka communiqué ya n y'a ye soro walahi n ye diripa ka communiqué soro i b'a dɔn soro ne ye soro bɛɛ kɛ kɔrɔ n fari fagalen tun e b'a dɔn min kɛra terroriste minnu bɛ kɔrɔnfɛla la n'u k'a ma état islamique olu bɛ Algérie Niger ani Burkina wo cɛ ninnu na mais renseignement t'u bolo GPS t'u bolo base t'u bolo min b'u permettre ka Mali yɛrɛ armée hali a maa kelen attaquer mais olu de jafarinyana dimanche ka na groupe fila groupe fɔlɔ olu nana k'u ɲɛsin dugu kɔnɔ civil bɛ yɔrɔ min parce que kan bɛ dugu kɔfɛ de donc u nana ka n'u ɲɛsin dugu kɔnɔ ka na commencer ka muguci daminɛ dugu la o y'a sɔrɔ kabi 10 heures drone dɔ nana ka pan T-site kunna ka surveillance kɛ ka segin ja faransi ka drone do nana jateminɛ de la o drone nana jateminɛ na 15 heures wagati mugucikan bɔra dugu kɔnɔ armée y'i tila fila ye tɔ kelen taara dugu sécuriser tɔ kelen tora k'i positionner kan kɔnɔ en position de combat mugu bɔmu de bɔra sanfɛ sa ka na kan métrailler ka kan susu sanfɛ a ye terroriste kɔni kɛ n ka cɛ o t'olu bolo wagati min mugu bɛ ka bɔ sanfɛ ka kan susu véhicule piégés de nana ka na kɛ kan kun tuguni wobow o de kɛra donc coup min montera on se pose même la question ni mugu bɛ ka bɔ min ni avion bɛ ka bɔ min o de kama armée y'a fanga da dugu kan parce que groupe fɔlɔ min taara dugu kama olu tun bɛ fɛ de n'u ye kan ci faransi ka appui aérien n'a ka drone bɛ kan ci ani faransi ka combattants bɛ kan ci n'olu ye kan ci donc sisan olu bɛ taa dugu kɔnɔ ka civil caman faga n'o kɛra min ɲɔgɔnna kɛra jalasago a bɛ k'o ye mɔgɔ fagata bɛ caya n'o kɛra ji bɛ jigin maliyɛnw ka ton na et surtout u tun b'a dɔn k'a fɔ tile fila in na an bɛna an ka nin minɛn ninnu inaugurer donc c'était pour que ka nin kɛ ko lagosilen ye e ma hali réseaux sociaux kan u ka kumakɛlaw n'u ka lagosilikɛlaw bɛ ka Mali armée lagosi dɔrɔn walahi fasoden jugu ko an taara avion kɔrɔ san u ka Mali armée lagosi mais an tɛ kuma olu fɛ o olu b'u ta la an m'an ta la mais résultat ye min ye an b'o dɔn donc dugu minnu bɛ yen mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu ye population ye armée bɛ combat la olu yɛrɛ de ɲɛ sereyara avion suguya fila ma min jiginna T-site min ye faransi ka avion ye jamana yɛrɛ ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka taa o information ɲini ka t'o vérifier k'a sɔrɔ information ninnu ye tiɲɛ ye tile fila in na gouvernement bɛna communiqué kɛ a ko yɛrɛ tiɲɛ na lɛgɛsɛ ye min ye gouvernement bɛn'o fɔ mais an bɛ min kɔni kalama déjà dugu dɔ bɛ yen à 35 km de T-site faransi ka avion jiginna ye combat bɛɛ bannen kɔfɛ ka taa mɔgɔ dɔw ta o y'a sɔrɔ avion jiginna ka mɔgɔ dɔw bila minnu ye combat kɛ ka Mali armée janfa dɔw kɛtɛ au sol minnu bɛ sanfɛ u ye dugumamɔgɔw ta yen tuguni o y'a sɔrɔ u ye kan bɛɛ détruit kan fitinin de don parce que T-site tɛ dugu kumaba ye kan fitinin de don kɔrɔ tɛ min i y'a faamuya a tɛ de kɔrɔ ma donc u y'o baara min kɛ o ye sabotage baara de ye parce que u taara yɔrɔ viser yɔrɔ min na Mali ma sécurité ba bila ye parce que yɔrɔ min n'a jama ka ca i bɛ sécurité ba mais yɔrɔ min jama man ca sécurité min n'o dugu ka kan i b'o de sigi ye o de kama armée min bɛ yen o tun permettait ka dugu lakana o de sera ka dugu lakana o de kama civil sata kɛra mɔgɔ naani dɔrɔn ye donc an bɛ ala fo ka ala barikada bi T-site situation ye nin ye faransi ka janfa de kɛra T-site o janfa min n'o kɛra
o de sɛgɛsɛgɛli n'o wulikajɔw bɛ sen na Mali fɛ o résultat sɔrɔla min bɛna kɛ communiqué o fana Sadio ninnu na dimi dɛ. décision min bɛ ta o kɔfɛ sa Mali faamaw de b'o décision ta nka min kɔni bɛ yen o de ye k'a fɔ désormais ni Faransi ka avion yera yen an ka L39 ni an ka SU bɛ don dans les combats. Parce que c'est notre territoire. C'est-à-dire, il va au France, il va faire comme on m'a follow, on a en puissance, au Bessiga Balitogo. Voilà. Comme on m'a follow, quand on territoire blapé, au bitan in Kaloina. O jano che o semi o boke. Oui. O bi munu ni yoro nunu de la. Oui. Mali armée yoro munu tike olo yolo bla. Oui. O bi munu ni yoro nunu de la. On mène une belle provocation ye, ani janfo ye, mais na la beneme français mais la réponse et la solution va être apportée très rapidement. Merci beaucoup, Kro. Kro ira kuma kunche kuma jume. Même il faut mal de o ya nga nyogom ne. Jamana kundigi colonel Assimi Goïta ko anga nyogom na nga ke nyogom fe. Ministre de la défense ko anga nyogom na nga ke nyogom fe. Colonel Malik Diaw ko anga nyogom na nga ke nyogom fe. Colonel Moribo Kone ko anga nyogom ne ka ke nyogom fe. Colonel Ouage ko anga nyogom ne ka ke nyogom fe. Monde Tora ko mal de onti nyogom ne ka ke nyogom fe. Les forces de défense et de sécurité olu era ke me ka nyogom ne. Be ke me ka nyogom ne. Police gendarme be bita la ka nyogom ne. Muna anw jere jamana de onti nyogom ne ka tun anga jamana la. Na nyogom ne ka ke jamana fe. O de ba to ami se o gagner. Même mi fi. Nye jamana shima do combat la kani jamana wala be kele la wala ni jugu be kele la ki a jamana dengelen soro mi me jamana buruja o doro ibo doro ne malla billahi Mali n'a ka spécificité do mais abando donné parce que nous on va apporter la solution en munum be kuma ou ka galon nous on apporte la solution on va les prouver A plus B que galondo bi an wasara parce que en fait mi fo après walera en bi sigi ka résultat kono en ba fo armée en avant Ami gardabu gauche ama fiye en avant wa ngata koro tiere la koro ifolendo il faut ka lambe ba befo bitaye nisonja ye malien anyo de fo awye ni barawere be awna oye ka kunafoni jelen ngini ka di awma ka jamana den sebe wele kana plateau sanfɛ u kana u ka kuma awye ka kuma tiɲɛ min ka aw fo awye o de kama an ye jamuka in tɔgɔ da ko espace de vérité an b'a dɔn maa mun bɛ u bɛ na u bɛ kuma u bɛ recherche kɛ kodo fanga ka b'u la jateminɛ fanga ka b'u la faso kanu b'u la kosɛbɛ o de hukumu kɔnɔna la an b'u wele ka na plateau sanfɛ an bɛ foli la se malien den bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa mun bɛ mun bɛ k'an ka émission ka partager groupe WhatsApp sanfɛ ni yɛlɛnna groupe WhatsApp fɛn fɛn sanfɛ i b'a sɔrɔ émission bɛ yen page Facebook sanfɛ an bɛ foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma radio partenaires malien an bɛ aw fo ala ka an tɔ ɲɔgɔn ye ala ka an bɛn sigi ɲɔgɔn na wɛrɛ ma nisɔndiya kɔni kɛ tiɲɛ yɛrɛ la o kɛlen dɔ bi avion den 12 olu nana Mali kɔnɔ bi ala ka an bɛn sigi ɲɔgɔn na wɛrɛ ma wassalam